क्वेश्चन नंबर 6 ABCD समांतर बाजू चतुष्कोण है। आ समांतर बाजू चतुष्कोण है। समांतर बाजू चतुष्कोण में शू होय छे? साम सामेनी बाजुओ जे होय छे ए सरखी होय छे, बराबर। अने शीर्ष बिंदु ए अने सी मांथी ए आ छे ए अने सी मांथी विकर्ण BD पर लंब अनुक्रमे AP अने CQ दौरेलू है। तो आ छे आपणुं ए, अहींया छे P। ओके, आ लंब दौरेलू है। ओके, बीजू है CQ, तो एटले आ दौरेलू है, अहींया Q आपेलू है। ओके, जुओ आकृति 8.13 में साबित करो कि त्रिकोण पहलू है त्रिकोण APB एकरूप त्रिकोण CQD और बीजू है AP बराबर CQ है कि नहीं ये साबित करवानुं छे। तो आपणे शुरू करिए। समांतर बाजू चतुष्कोण ABCD में AB समांतर CD, बराबर। केम के AB जे छे आ AB छे, आ CD छे, बंने आ AB आपेलू छे। ओके, ने आ छे CD। बंने जे छे रेखाखंड समांतर छे अने एने कई रेखा छेदे छे तो अने आ छे ने BD એટલે आ BD जे विकर्ण छे ए एनी छेदिका छे। तो BD तेमनी छेदिका छे। ओके, आनी छेदिका कोण छे? BD। એટલા માટે એના દ્વારા ખૂણા જે બને છે યુગ્મ કોણ બને છે? તો એક ખૂણો બને છે અહીંયા ADB, એટલે અહીંયા આ ખૂણો અને એક આ બાજુનો, તો એક આ બાજુ લેવાનું છે। ઓકે, તો આનું નામ શું છે? CDB। ઓકે, એટલે એક આ ખૂણા આ બાજુનો હોય તો એક આ બાજુનો, પછી એક આ બાજુનો ખૂણો હોય તો એ આ બાજુનો હોય બીજો, તો એ જે છે समांतर એટલે કે સમાન થાય છે, સરખા થાય છે। ओके, तो સૌથી પહેલાં આપણે કયા ખૂણા ધ્યાન રાખવાનું છે? તો ABD એટલે આ ખૂણો હોય, આ ખૂણો, તો આની આ રેખા બાજુ બીજી તરફનું લેવાનું છે એટલે આ ખૂણો જે હોય છે યુગ્મ કોણ બને છે। તો આપણે લખીએ અહીંયા ખૂણા ABD એટલે ABD આ ખૂણો, બરાબર। તો આમાં આપણે આ ખૂણો લેવાનું છે, તો કેવી રીતે? CDB। ઓકે, CDB बराबर शू थाय छे? CDB, केम के आ जे छे युग्म कोण बने छे, बराबर। ज्यां Z प्रकारनो आकार बनतो जे आ उल्टू Z बने छे त्यारे एक आ बाजुनो तो एक आ बाजुनो खूणो लेवानो। बीजो लेवानो तो आ बाजुनो, तो ऊपर आ बाजुनो लीधुं छे तो अहींया नीचे आ बाजुनो लेवुं पड़शे, ए पण युग्म कोण छे। ओके, पछी आ खूणाने बीजी कई रीते लखी शकाय? तो ABP क्या है? ए अहींया ए है, अहींया B, अहींया P सुधी। ओके, D सुधी नहीं जवानुं, P सुधी। आवी रीते पण लखी शकाय। आने पण बीजी रीते लखी शकाय, बोले CD जे छे ने CD अहींया सुधी कोण छे? Q, तो Q आम लखी शकाय छे। आ आपणुं पहेलुं, बराबर, एक परिणाम थयुं। हवे त्रिकोण APB अने त्रिकोण CQD में कया कया छे? तो APB એટલે आ त्रिकोण में जोईए। आ त्रिकोण आपणे ध्यान राखवानुं छे। ओके, बीजो त्रिकोण कयो छे? बीजू छे आपणी पासे CQD એટલે आ त्रिकोण, बराबर। आ त्रिकोण अने आ त्रिकोण ने ध्यान जोईए तो एमां जे छे सौथी पहेला AB बराबर CD थाय। आ त्रिकोण में आ छे AB अने आ छे CD, केम के आ समांतर बाजू चतुष्कोणना बाजुओ छे, तो समांतर चतुष्कोण में आ सामसामेनी बाजू सरखी होय छे एटला माटे AB बराबर CD थाय छे। अने पछी ABP बराबर खूणा ABP बराबर CDQ। ओके, आ परिणाम नंबर 1 ना मुजब आपणे साबित कर्या छे आ खूणा पण सरखा होय छे। बीजो कयो खूणा छे? तो APB बराबर खूणा CQD, बराबर। आ जे छे काटखूणा आकृति में आपेलू छे।
કાટખૂણા અહીંયા આપેલું હતું ને આવી રીતે આપેલું છે બરાબર. બંને કાટખૂણા છે એટલા માટે આ પણ બંને સરખા છે. ઓકે, એટલા માટે આપણે લખીએ ત્રિકોણ APB એકરૂપ ત્રિકોણ CQD એ કયા મુજબ? તો ખૂણા ખૂણા બા મુજબ. ઓકે, આ આપણે સાબિત કર્યું છે. એના પછી એક બાજુ રહી જાય છે. શું છે? આ AP જેટલી આ બાજુનો માપ છે એટલે આ CQનું પણ એટલું માપ થાય છે. તો આપણે લખીએ અહીંયા AP બરાબર CQ બરાબર. CQ જે છે CP/CT મુજબ થાય છે. પરિણામ નંબર આ આપણું પહેલું થયું પરિણામ અને આ બીજું પરિણામ થયું. ઓકે, 2 પરિણામ શોધી લીધા છે. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યું તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.